দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ দ্বিতীয় পাঠ জয়শংকৰ প্ৰসাদজী দ্বাৰা ৰচিত কাহিনী চোটা যাদুঘৰ পাঠটি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। পাঠটো যথেষ্ট দীঘল হোৱাৰ বাবে চমুকৈহে অৱগত কৰিছোঁ। পাঠটো মনোযোগেৰে কেইবাবাৰো পঢ়িবা। कहानी में उल्लेखित जब कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, सभी ओर हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। एक छोटा लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फतेह कुर्ते थे और ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी था और जेब में कुछ ताश के पत्ती थे। वहीं बालक श्रीमान ने छोटे जादूगर की पहली भेंट के रूप में देखा था। এই কাহিনীটোত উল্লেখিত যেতিয়া কাৰ্নিভেলৰ খেলপথাৰত বিজুলী বাতিৰে তিৰবিৰাই জকমকাই আছিল, সকলো ফালে হাঁহি আৰু আনন্দৰ কলনাদৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা হৈছিল, তেতিয়া এজন সৰু ল'ৰাই মনে মনে চৰবত খোৱা লোকসকলক চাই আছিল। সেই ল'ৰাজনৰ ডিঙিত ফটা কুৰ্তিৰ ওপৰত এডাল শকত সূতাৰ ৰছী আছিল আৰু তেওঁৰ জেপত কিছুমান তাজপাত আছিল। আৰু সেই ল'ৰাটোকে আমাৰ লেখক অৰ্থাৎ श्रीमान ने छोटे जादूगर की पहली भेंट के रूप में देखा था। और এই ল'ৰাটোকে আমাৰ লেখক অৰ্থাৎ श्रीमान जीए এই সৰু जादूगरক প্ৰথম সাক্ষাৎ হিচাপে লগ পাইছিল, দেখা দেখি হৈছিল। उसके मुंह पर गंभीर इशार के साथ ढेज के रेखा थी। कहानीकार इस पर आकर्षित होकर प्रश्न किया। तब छोटे जादूगर उत्तर दिया, मैंने सब देखा। यहाँ छुरी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर सेटते हैं। তেওঁৰ সেই ল'ৰাটোৰ মুখত এক গম্ভীৰ বিষাদৰ লগতে ধৈৰ্যৰো ফুটা ফুটি উঠিছিল। গল্পকাৰে এই ল'ৰাটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিলে আৰু ল'ৰাটোৱে উত্তৰ দিলে, মই সকলো দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত খাৰুবিলাক কেনেকৈ দলিয়াই পুতলাবিলাকৰ ওপৰত লক্ষ্যভেদ কৰা হয়, কাঁড়েৰে কেনেকৈ নম্বৰবিলাক পৃথক কৰা হয়, ভাগ কৰা হয়, এই সকলোবিলাক মই দেখিছোঁ। जब श्रीमान ने उसे छोटे जादूगर की पर्दे की टिकट लेकर पर्दे तक ले जाने की तैयार हुए, तब छोटे जादूगर ने श्रीमान से कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? যেতিয়া লিখক ৰূপী শ্ৰীমানে তেওঁ সেই সৰু ল'ৰাটোক পৰ্দাৰ টিকট লৈ পৰ্দাৰলৈ যাবৰ বাবে সাজু হৈছিল, তেতিয়া সৰু ল'ৰাটোৱে কৈছিল শ্ৰীমানক যে তালৈ গৈনো কি কৰিব? श्रीमान जी ने उससे सहमत होकर बोला, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने शिकार सूचक सिर हिला दिया और राह में श्रीमान ने जादूगर का माँ बाप के बारे में पूछा। तब जादूगर अपने माँ बाप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने इस प्रकार दिया। जब श्रीमान ने साथ खेल का निशाना लगाने चले तो बातों बात में कहा माँ और बाबूजी है, बाबूजी देश के लिए जेल में हैं। और बड़ा गर्व से कहा, और माँ जी बीमार है, वहाँ जाकर वह तमाशा दिखाता है, ताकि कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ
दवाएं और अपना पेट भरूंगा। শ্ৰীমানজীয়ে ল'ৰাটোক সহমত লৈ ক'লে যে প্ৰথমে আমি তালৈ গৈ চৰবত খাম, আৰু সিও চিকাৰ সূচক মূৰ দুপিয়ালে। আৰু তেতিয়াই লেখকে ৰাস্তাত যাদুগৰৰ মাক দেউতাকৰ বিষয়ে সুধিলে। তেতিয়া যাদুগৰে নিজৰ মাক বাপেকৰ সম্বন্ধে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এনেধৰণে দিলে যে কি হ'ল, হয় তেওঁ কথাই কথাই ক'লে, হয় মা আৰু দেউতা মোৰ আছে। দেউতা অৰ্থাৎ বাবুজী দেশৰ বাবে জেলত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে, আৰু সেই কথাটো তেওঁ বৰ গৰ্বেৰে স্বাভিমানেৰে ক'লে। আৰু এইটোও ক'লে যে মাকৰ ইতিমধ্যে বেমাৰ হৈছে, অসুস্থ, আৰু সেইবাবেই তালৈ গৈ তেওঁ খেল দেখুৱাব, তাৰ পৰা কিছুমান হয়তো পইচা উপাৰ্জন কৰিব, পইচা পাব, আৰু তাৰ পৰা মাকৰ বেমাৰৰ ঔষধ হিচাপে পথ্য বা ঔষধ কিনিব, আৰু তাৰ পাছত তেওঁ এসাঁজ পেট ভৰাই খাব। श्रीमान ने छोटे जादूगर को पता चला कि उसका बाबूजी जेल में, माँ जी बीमार है। माँ जी की इलाज के लिए खेल दिखाकर पैसा कमाया। वो छोटे जादूगर ने श्रीमान को कहा, मुझे शरबत पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। শ্ৰীমানজীয়ে সৰু যাদুগৰৰ বিষয়ে যেতিয়া সকলো অৱগত হ'ল যে দেউতাক ইতিমধ্যে জেলত আছে, মাকৰ অসুখ, মাকৰ চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁ খেল দেখুৱাই পইচা উপাৰ্জন কৰিব খুজিছে, আৰু সৰু যাদুগুৱে শ্ৰীমানক এইটোও ক'লে যে আপুনি যদি মোক সেই চৰবত নোখোৱাই পেলাই মোৰ খেল চাই পেলাই কিছুমান কিবা এটা দিলেহেঁতেন তেতিয়া মই অধিক আনন্দিত হ'লোহেঁতেন। अब दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। कहानीकार 12 टिकट खरीदकर छोटा जादूगर को दिए। छोटा जादूगर एक पक्का निशानेबाज था। उसे गेंद से खिलौने गिराने के खेल में एक भी गेंद को खाली नहीं जाने दिया और 12 टिकट में 12 खिलौने बटूर लिया। যেতিয়া তেওঁলোক সেই ঠাইত উপস্থিত হ'ল য'ত পুতলাবিলাকক বলেৰে গিৰোৱা হ'ল, পেলোৱা হ'ল, আৰু গল্পকাৰে তেওঁক 12টা টিকট কিনি যাদুগৰক দিলে। যাদুগৰ এজন পাকৈত লক্ষ্যভেদক আছিল। তেওঁ সেই বলেৰে পুতলাকেইটা পেলালে, আৰু খেলত তেওঁ এটাও বল বাকী নাৰাখিলে, আৰু 12টা টিকটৰ 12টা পুতলাই তেওঁ একলগ কৰিলে। यार पासत दूसरे दिन जब कलकत्ता के बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई सूती सी झील के किनारे घने ईखों की साया में छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। इसमें श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने खेल दिखाने के लिए सहमत हो गए, क्योंकि उनके वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकती। उसने खेल शुरू किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा,
बिल्ली उठने लगी बंदर घुरकनी लगा। द्वितीय दिना जेतिया कलिकतार বনস্পতি উদ্যানত ৰঙা পদুম ফুলেৰে ভৰা সৰু পুখুৰীটোৰ কিনাৰৰ ঘন গছৰ ছাট চোতা যাদুগৰক তেওঁ দেখিবলৈ পালে আৰু সেই সময়ত শ্ৰীমতীৰ আগ্ৰহত চোতা যাদুগৰে খেল দেখুৱাবলৈ সহমত প্ৰকাশ কৰিলে। আৰু কিয়নো তেওঁৰ বাণীত মাৰ নিচিনা মিঠাসুৰীয়া মাত তেওঁ শুনিবলৈ পাইছিল, যাৰ ওচৰত তেওঁ কোনো বাধা নাৰাখি খেল আৰম্ভ কৰিলে। আৰু সেইদিনা কাৰ্নিভেলৰ সকলোবিলাক পুতলাক তেওঁ নিজৰ অভিনয়েৰে খেলাবলৈ ল'লে। ভালুক মনাবলৈ ল'লে, বিল্লীৰ মেকুৰীৰ অভিনয়ৰ হিচাপে ঠেং লগোৱা হ'ল, বান্দৰক ঘূৰোৱা হ'ল। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा और काना निकाला, लड़के की असलता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लुटपुट हो गए। पुतलार ब्याह হ'ল। पुतलार দৰাটো আকৌ কণা ওলালে। এই ল'ৰাটোৰ যি বাচুলতা ৰসিকতাৰ যি অভিনয় তাত চাই থকা সকলো দৰ্শকেই হাঁহি হাঁহি বাগৰি পৰিল। खिलौने से खेल दिखाने के अलावा उसके अपनी जादूगरी से भी सबका मन जीत लिया। ताश के पत्ते का रंग बदलने का जादू, सूट का टुक्कर फिर जुड़ जाना, लट्टू का अपने आप नाचना आदि जादू करके उसने अपना खेल लिखा था। পুতলাবিলাকৰ খেল দেখুৱাৰ বাহিৰেও তেওঁ নিজৰ যাদুকৰী বিদ্যাৰ ফলত এই সকলোবিলাক দৰ্শকৰ মন জয় কৰিলে। আৰু যি তেওঁৰ লগত তাচপাত আছিল, সেই তাচবিলাকৰ ৰংবিলাক বিভিন্ন সময়ত তেওঁ বেলেগ বেলেগ ৰঙেৰে সলনি কৰিলে। সূতাৰ টুকুৰাবিলাক ছিগি যোৱা সূতাৰ টুকুৰাবিলাক পুনৰ তেওঁ জোৰা লগালে। চকৰিবিলাকে নিজে নিজে নাচি থাকিল আৰু এনেধৰণে যাদু কৰে নিজৰ খেলবিলাক দেখুৱালে। श्रीमती ने धीरे धीरे उसे एक रुपये दे दिया। वह उछल उठा। श्रीमान ने जब सूती जादूगर को लड़के कहकर संबोधित किया तो उत्तर में उसने कि उसे सूता जादूगर पुकारने क्योंकि यही नाम है और यही उसकी जीविका है। যেতিয়া শ্ৰীমতীয়ে সৰু যাদুগৰৰ খেল চাই মুগ্ধ হ'ল, তেওঁক এটকা দিলে আৰু সি আনন্দত আত্মহাৰা হ'ল। আৰু শ্ৰীমানে যেতিয়া চোতা যাদুগৰক ল'ৰা বুলি সম্বোধিত কৰিলে, সেই উত্তৰত সি এনেধৰণে যে ক'লে, মোক সৰু যাদুগৰ বুলি কওঁ, কিয়নো এয়াই মোৰ নাম আৰু এয়াই মোৰ জীৱিকা উপাৰ্জন। তাৰমানে তেওঁ খেল দেখুৱাই সেইদিনা এটকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। जब श्रीमती ने कहा तुम इस रुपये से क्या करोगे, तब कहा पहले पेट भर कर पकौड़ी खाऊंगा, बाद एक सूती कंबल लूँगा। যেতিয়া শ্ৰীমতীয়ে সুধিলে যে এই টকাটোৱেনো তুমি কি কৰিবা, তেতিয়া তাৰ উত্তৰত সি ক'লে, প্ৰথমতে মই পেট ভৰাই পকৰি খাম আৰু পাছত এখন সৰু কম্বল ল'ম।
धीरे धीरे अस्ताचलगामी सूरज की अंतिम किरण ईखों की पत्तियों से इदा ले लिया। प्रकृति शांत हुआ। श्रीमान धीरे धीरे मोटर से खौरा के ओर बढ़ा। अचानक वो एक झोपड़ी के पास कंबल कांधे पर लेकर खड़ा हुआ छोटा जादूगर को देखा और पूछा, तुम यहाँ कहाँ? छोटे जादूगर उत्तर दिया कि मेरी माँ यहीं है। अब उसे अस्पताल वालों से निकाल दिया। তেতিয়া ইতিমধ্যে লাহে লাহে অস্তগামী সূৰ্যই অন্তিম কিৰণে গছৰ পাতৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ লৈছে আৰু ইতিমধ্যে গোটেই প্ৰকৃতি জগত শান্ত হৈ পৰিছে। আৰু শ্ৰীমান যিয়ে কাহানিকাৰে লাহে লাহে মটৰ গাড়ীখন লৈ হাওৰাৰ ফালে আগবাঢ়িল। আৰু হঠাতে তেওঁ দেখিলে এটা জুপুৰিৰ ওচৰত কান্ধত কম্বল লৈ সেই ল'ৰাটো থিয় হৈ আছে। আৰু দেখিলে যে সুধিলে, তুমি ইয়াত কেনেকৈ? তেতিয়া সেই সৰু যাদুগৰে উত্তৰ দিলে, এয়াই হৈছে মোৰ মা, ইয়াতেই মোৰ মা আছে। আৰু চিকিৎসালয়ৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁ উলিয়াই দিয়া হৈছে। তাৰমানে তেওঁৰ চিকিৎসা আৰু কৰিবলগীয়া নাই। उस झोपड़ी में देखा एक स्त्री थितरों से लदी हुई काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से सिपटते कहा, माँ। সেই জুপুৰিটোৰ দেখিবলৈ পালে যে এগৰাকী মাইকী মানুহে ঠাণ্ডাত কঁপি আছে। সৰু যাদুগৰে কম্বলখন তেওঁৰ ওপৰত দি তেওঁৰ শৰীৰটো সাৱটি ধৰিলে আৰু ক'লে, মা। ইয়াৰ পাছত पिछले दिन में 10 बज चुका था। छोटा जादूगर ने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर रंगमंच सजाकर वह धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर रंगमंच सजाकर और वह औरों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। तब वह जैसे स्वयं कब जाता था, मानो उससे उसके रुए रो रहे थे। खेल हो जाने पर पैसा बतूर करने लगा तो वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। लेकिन माँ की तबीयत अच्छी न होने के कारण उस आज तुरंत चले आने कहा था। तार पाछৰ দিনৰ যেতিয়া দুপৰীয়া 10 বাজিছিল, এই সৰু যাদুগৰে নিৰ্মল ৰ'দৰ পোহৰত ৰাস্তাৰ কাষত এখন কাপোৰেৰে এটা ৰংগমঞ্চ সাজি সকলোকে হাঁহিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে। আৰু ইতিমধ্যে যদিও লোকক হহুৱাবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল, তেওঁ নিজে নিজে কঁপি আছিল। দুখত বেদনাত কঁপিছিল, কিয়নো যেন তেওঁ কান্দিহে থাকিব। খেল হোৱাৰ পাছত দৰ্শকৰ পৰা পইচাসমূহ তেওঁ একেলগ কৰিলে আৰু সেই মুহূৰ্তত তেওঁ বৰ আনন্দিত দেখা গ'ল, কাৰণ পইচা তেওঁ উপাৰ্জন কৰিলে। কিন্তু মাকৰ স্বাস্থ্য ইতিমধ্যে ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে আজি তেওঁক খুব সোনকালে আহিবলৈ ক'লে। माँ का मृत्यु निकट होने के कारण मैं जल्दी घर आया। श्रीमान जी ने झोपड़ी के पास जाकर देखा कि जादूगर ने दौड़कर झोपड़ी में
माँ माँ पुकारते हुए घुसा। उसके पीछे श्रीमान भी था, परंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर गया और जादूगर उसके लिपट हो रहा था। इस तरह इस कहानी का समाप्त हो गया। इतिमध्ये माকৰ মৃত্যু ওচৰ চপাৰ কাৰণে সি খুব সোনকালেই ঘৰলৈ উভতি আহিল আৰু সেই মুহূৰ্তত গল্পকাৰ শ্ৰীমানজীও সেই জুপুৰিটোৰ কাষলৈ আহি দেখিবলৈ পালে যে যাদুগৰে দৌৰি সেই জুপুৰিৰ ভিতৰত সোমাই মা মা বুলি মাতিছে। তেওঁৰ পাছে পাছে শ্ৰীমানজীও আছিল আৰু দেখিলে সেই মাইকী মানুহগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ মুখৰ পৰা বে নামটো ওলাই ৰৈ গ'ল আৰু সেই মুহূৰ্তত যাদুগৰেও মাকক স্ত্ৰীগৰাকীক মহিলাগৰাকীক সাৱটি কান্দি থাকে আৰু এনেকৈয়ে এই গল্পটো শেষ হৈছে। जयशंकर द्वारा रचित ये छोटा जादूगर एक मनोरम कहानी है। इस कहानी के जरिए हमें यही प्रेरणा तथा शिक्षा मिलते हैं कि एक 13-14 साल के लड़का अपने जीवन में आर्थिक विपन्नता और प्रतिकूल परिस्थितियों को मुकाबला कर परिस्थितियों को मांग का पाव बढ़ाकर आगे बढ़े। प्रस्तुत कहानी में बालक के मधुर व्यवहार, चतुराई, क्रिया कौशल, स्वाभिमान और मातृभक्ति से हमको प्रेरणा दी है। इस जयशंकर द्वारा रचित এই সৰু গল্প সৰু যাদুগৰৰ এটা বৰ মনোৰম গল্প। এই কাহিনীটোৰ জৰিয়তে আমি ইয়াকেই প্ৰেৰণা লাভ কৰিছোঁ বা শিক্ষা লাভ কৰিছোঁ যে তোমালোকৰ নিচিনা এটা 13-14 বছৰীয়া ল'ৰাই নিজৰ জীৱনৰ যি আৰ্থিক বিপন্ন অৱস্থা, আৰ্থিক দৈন্যতা, প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পৰিস্থিতিক ৰাস্তাত নিজে খোজ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু উল্লেখিত গল্পটোত সেই সৰু ল'ৰাটোৰ যি মধুৰ ব্যৱহাৰ, যি চতুৰালি, যি ক্ৰিয়া কৌশল, যি তেওঁৰ স্বাভিমান পুৰুষত্ব আৰু যি মাকৰ প্ৰতি যি মাতৃভক্তি, সেয়াই আমি প্ৰেৰণা লাভ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটো বুজিব পাৰিছা। নিজে ভালদৰে পাঠটো পঢ়ি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক লিখি দেখুৱাবা। আগৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্ন 2জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাদে আৰু কোনেও দেখুওৱা নাই, সেয়ে মই এইবাৰ দেখুৱাটো বিচাৰিছোঁ।